प्रणाम मा जापादर धूली थरे हेले बोली जापादर धूली थरे हेले बोली सारा जनमर पाप नाश हुए जापर थरे पाई गला परे जापर थरे पाई गला परे एई जीवनटी धन्य होई जाए आम मधुमयी मासिए आम मधुमयी मासिए ता मधुर बाणी ता मीठा कहानी मन मोर मोहिनीए चरण कमलु आशीषर धारा नीति नीति बहु थाए ता मधुर बाणी ता मीठा कहानी मन मोर मोहिनी चरण कमलु आशीषर धारा नीति नीति बहु थाए लागे सते अबा हस्तकु प्रसारी लागे सते अबा हस्तकु प्रसारी तार कोलकु डाकु थाए आम मधुमयी मासिए आम मधुमयी मासिए जीवनर जेते कलुष कलंक साहसरे धोई हुए अजना पथरे आगे जीवाकू उत्साह भरी दिए जीवनर जेते कलुष कलंक साहसरे धोई हुए अजना पथरे आगे जीवाकू उत्साह भरी दिए लागे सते अबा काले जीवी थकी लागे सते अबा काले जीवी थकी से आखि दुई जोगी थाए आम मधुमयी मासिए आम मधुमयी मासिए जापादर धूली थरे हेले बोली जापादर धूली थरे हेले बोली सारा जनमर पाप नाश हुए जापर थरे पाई गला परे जापर थरे पाई गला परे एई जीवनटी धन्य होई जाए आम मधुमयी मासिए आम मधुमयी मासिए आम मधुमयी मासिए मा वंदे मातरम। धन्यवाद बापा सुंदर निवेदन। एवं माँ प्रभु को करुणा भिक्षा करी आगक जावा आज आलोचना गोटे सुंदर विषय रखा जाए मृत्यु हूँ आत्मार एक सुजोग
डेथ इज द स्पिरिट्स अपॉर्चुनिटी ए विषय मृत्यु को लेकिन आम अनेक अनेक चिंता सब करुचे मृत्यु कौन ता आत्मार किपर एक सुजोग ये विषय आलोचना करने मन अच्छा आमर अति प्रिय सुभाष भाई इंजीनियर सुभाष चंद्र कर भुवनेश्वर भाई को अनुरोध करवा आज ये कार्यक्रम टी आग को नुहतु करुण पाथर कर कौन कहते कंठ शुणु आगामी 40 मिनट बंद अपॉर्चुनिटी मृत्यु होची आत्मा पाई एक चरम सुजोग ए लाइन टी सावित्री 459 पृष्ठ निया जाइछि बुक 6 कैंटो 2 द वे ऑफ फेट एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन 459 ए लाइन टी निया जाइछि तार परे ये लाइन ए पेज टी सरिया पई आउ तापरे 5टी लाइन अछि यार पर्पस संपूर्ण भाव में अलग किंतु मत लगुच आपण मैंने जो पर्पस रखी से पर्पस हूँ अलग मृत्यु कौन ताहा आत्मा केमी चरम सुजोग तेणु ये अंतत मृत्यु किसी जानापी आपण हुए तो ये टॉपिक रखी तेणु मुझे मोर जहाँ मन पड़ुची आम जो ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ कले ऑलमोस्ट कोरोना टाइम रू मु आरंभ करी बोधे मृत्यु उपर 148टा एपिसोड करी मो देह खराब हो जानी जानी तक बंद कर देइथिली अंततः रेगुलर क्लास तो भितर किसी दिन गला पर आम आलोचना करुचंती डेथ इज द स्पिरिट्स अपॉर्चुनिटी जेहेतु 459 पृष्ठार ये लाइन टी दिया जाइछि मु ता ऊपर 2-4 लाइन कहि दे सारला परे अंततः हमको जति समय टाइम परमिट करिवो आम किछिटा मृत्यु उपर आलोचना करिवा मृत्यु कौन मृत्यु हवा उचित कि नहीं मृत्यु को डरिवा उचित कि नहीं विभिन्न प्रकार समय रे आम ताको आलोचना करिवा जतबेले आउ टिके कहूची जतबेले मृत्यु कथा जतबेले आम आलोचना करंती सेतबेले आम अनेक चैप्टर उपर आलोचना करिसंती मृत्यु संपर्कित तो अनेक चैप्टर उपर आम आलोचना करिछि टॉपिक उपर आलोचना करिसंती आपण मानक पाखु सब पठै दिया जाइथिबो मृत्यु अमरत्व पुनर्जन्म इमोर्टालिटी ट्रांसफॉर्मेशन विभिन्न प्रकार शब्द आपण माने यूज करिथिबे ताको मध्य खोजिथिबे क्रियाकर्म शुद्धि रिबर्थ मृत्यु परर ता परर जो अवस्था जतबेले जो हुए आपणकर एक्सप्लोरेशन जोटा कहउचंती अभियात्रा विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट नहीं आम आलोचना करिसंती विभिन्न प्रसंग रे किंतु आमे अंतत जतबेले याको आलोचना करूछंती ए टॉपिक टी जहा ऊपर आधारित मु ता ऊपर अल्प समय कहूची किंतु आमे मोस्टली आज आलोचना भीतर को जीवा मृत्यु कौन आउर मध्ये आमे जानिसंती मनुष्य मृत्यु को भय करे तार 11टा कारण मध्ये आमे आलोचना करिथिले आउरी मध्ये विभिन्न समय आमे आलोचना करचंती पर्याय भाव में स्टोरी ऑफ द डेड डिपार्टेड सोल्स मृत्यु परे सोल गुड़िक जाइछंती को स्तर रहिछंती ताकू मध्ये आमे आलोचना करिसंती विभिन्न स्तर रे आमे आलोचना करिसंती तो ये जो आरंभ होइछि डेथ इज द स्पिरिट्स अपॉर्चुनिटी केवल तारी ऊपर अल्प समय कहि सारला पर आमे मृत्यु भीतर को चली जिबा से जिंस उडा जानिबा तो निहाती दरकार आपण हुए तो ताको पढ़ा पढ़ी करूथिबे बोली कि भाबुची एथरे कौन ना आपण मैंने जानते जो महाभारत आउ किसी दिन गला आज 1 तारिख आउ 4 दिन पर आप आलोचना करेंगे पालन करेंगे सावित्री व्रत तो जो सावित्री जिते सत्यवान को ग्रहण कर फेरी सारा से जानते 12 मास पर सत्यवान फिजिकाली छाड़ा पड़ो जो 2टी लाइन आपण मैंने शुणी 12 स्वीट विंग्स मंथ्स आर गिवन टू हिम एंड हर दिस डे रिटर्निंग सत्यवान मस्ट डाई 12टा मास दि जाए केमी ना स्वीट विंग खूब जोर गोटे पर अच्छी उड़ी चलीज समय शीघ्र सरीज क्षिप्र बेगर चलीज
ଏବଂ ଏଇ ଦିନଟା ଯେଉଁ ଦିନ ଫେରିବ ଦିସ୍ ଡେ ରିଟର୍ନିଂ ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଏ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ମଦର ତାକୁ ଡିସୁଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ଯୋଉ ଲାଇନ ତିନୋଟି କହିଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ ଇତିହାସର ଉଜ୍ଜଳ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ୱାନ୍ସ ମାଇ ହାର୍ଟ ଚୁଜେସ୍ ନଟ୍ ଏଗେନ୍, ମୋର ହୃଦୟ ଥରେ ମାତ୍ର ବାଛି ନିଏ, ଆଉ ଯାହା ଥରେ ବାଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାଛିବାର ଆଉ ପୁନର୍ବାର ବାଛିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଦ ୱାର୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ସ୍ପୋକନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ବି ଇରେଜ୍ଡ, ଯାହା ମୁଁ ଥରେ କଥା ଦେଇଛି ତାକୁ ଇରେଜର ମାରିକି ଆପଣ କେବେ ଲିଭେଇ ପାରିବେନି, ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ଡାଏରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଆଡକୁ ଯାଉନି, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଆଡକୁ ବେଶୀ ଯିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଇଏ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ କିଛି ଲାଇନ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଡକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତାପରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଛି ନାରଦଙ୍କୁ। ନାରଦକୁ ଆପଣ ମାନେ କଳିଆ ନାରଦ ବୋଲିକି ଭାବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଡିଭାଇନ୍, ହି ହୁ ହାଜ୍ ଓନ୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ସିଟ୍, ହି ହୁ ହାଥ୍ ଓନ୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ସିଟ୍, ଅମର ସିଂହାସନର ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ। କେମ୍ ଡାଉନ୍ ଅପନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଡିଭାଇନ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଆମେ ଯାହାକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 7 ରୁ 8 ପଢୁଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ମଣିଷଟା କେମିତି କଣ ଦିବ୍ୟ ହବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ 7:30 ରୁ 8। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ତ ଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଡିଭାଇନ୍, ମଣିଷ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହ୍ୟୁମାନ ପର୍ସନ ୱି ମଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଡିଭାଇନ୍, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବା ବୋଲିକି ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲରେଡି ସେ ସିଟ୍କୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ଇମୋର୍ଟାଲ ସିଟ୍କୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାର 2-3 ଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଭେନ୍ ଦାଉ ମନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଏ। କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛ? ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଜାଣିନ ବୋଲିକି ସେଇଥିପାଇଁ ଡରୁଛ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଛ, ମୃତ୍ୟୁ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଯାଇକରି ଯେମିତି ମାର ପଣତ କାନି ତଳେ ଯାଇକି ଲୁଚୁଛ। ଇନ୍ ଭେନ୍ ଦାଉ ମନ୍ସ, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ଶୋକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ? ଦ୍ୟାଟ୍ ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଏ, ସିଏ ତ ମରିଲା ପରେ ତ ଯାହା ଯିଏ ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଶୋକ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଇଁ ଅବତାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଫୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା, କେବଳ ଲେଖା ଯାଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ, ମୃତ୍ୟୁ, କଣ କଣ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ଭୁଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ଭୁଲରେ, ଆମେ ତ ଯାହା ଜାଣିନୁ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ବି ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ, କନଫ୍ୟୁଜ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏତିକି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କହୁଛି। ଇନ୍ ଭେନ୍ ଦ ମନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଏ, ସିଏ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ବର୍ଷେ ପରେ ଯାହା ହବ। ତମେ ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛ, ଦୁଃଖ କରୁଛ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡଉଛ, କଣ ହଉଛ? ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ବୁଝ, କଣ? ଇଜ୍ ଏ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ୍। ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲିକିରି ଯାହା କହୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ୍। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ? ସପୋଜ ଆପଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସମୟାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼, ଗୋଟାଏ ରାତି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ବାଇକରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆଉ ଆଠଗଡ଼ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଠଗଡ଼ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଚାଲିଯିବ, ଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଜନ୍ମରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଟପିକରେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କର କାଲି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଥ୍ ହଉଛି କଣ? ପ୍ୟାସେଜ ନଟ୍ ଦ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ, ଯାହା ଭିତରେ ଯାଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ନଟ୍ ଦ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ଡେଥ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛ, ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ୍। ଆଜି ରାତିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଆଠଗଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀକାଲି ସକାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଗିନିଂ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଟ୍ରାନଜିସନ, ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନୂଆ ଚେତନା ନେଇକରି, ନୂଆ ଆଲୋକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ୍।
आज राति आम जहाँ को जीवन शेष चली जाऊँ रातिटा दिन शेष बोली कहीदे ये जन्मर शेष जमी मृत्यु बोलिक कहीदे सेमती जो नुआ जन्मटा आरंभ हम एक नुआ आलोक धरी नुआ दिशा धरी नुआ चेतना को लेकर आसी पहुँचब तापर कहते सुप्रीम कोर्टर कौन ये दी जनकर मिलन ये रहस्य ये मृत्यु आ पछरे उद्देश्य कौन अच्छी श्री अरविंद ताको चमत्कार भाव में बुझाऊँ नारद कंठरे कहते ए फास्ट इंटेंशन हैज ब्रॉट टू सोल्स क्लोज विवाह ठिकना हूँ विवाह जो कहती ना विवाह कौन कला ना गोटे पुओटा को गलु झीटा खोजिलु खोजी खोजिक मंदिर कौन सब बाहागर है हस्तगंठी पड़ा ये माने घी जो आपणकर जला है कौन कले से दीप शिखा चारिपटे आप बुलिले सब कले कि सी ठीक अच्छे से जी जमी बुझी आपण बुझातु बहर संज्ञा हूँ कौन टू सोल्स क्लोज सी अरविंद विभिन्न विभिन्न संज्ञा रही विभिन्न चेतनार खाई संज्ञा दी सबुजाक चेतना सबुजाक लाइन प्रযোज्य नुहे तेणु कौन कहते ए फास्ट इंटेंशन हैज ब्रॉट टू सोल्स क्लोज आम तो बाहर पड़ू 2 घंटा पर आसी घर पहुँचला बेलू डिवोर्स होकर पलि जाऊँ आप्लाय कर दो मैरेज रजिस्ट्रेशन जी लोक आप्लाय कर 3 गुण लोक आप्लाय कर डिवोर्स तेणु ये हूँ आम बाहागर किंतु श्री अरविंद कहते ये जो बाहागर ये कहते कौन ए फास्ट इंटेंशन गोटे विवाह बोलिक आमर विवाह बोलिक कहना गोटे विशाल लक्ष्य अच्छी इंटेंशन गोटे अच्छी जे कि कौन कर दुईटा आत्मा को क्लोज करके निकटवर्ती कर एंड लव एंड डेथ कंस्पेयर टुवर्ड्स द ग्रेटर आवर ग्रेटर एंड तेणु कौन होती ए भावतु ना जे जमी कहले ना माने ये लगी जाऊँगी नजर लगगला बोलिक कहीगले सेमती कहे ना नजर लगे बोले कहे ना प्रथम इंटेंशन हूँ कौन गोटे फास्ट इंटेंशन खाली इंटेंशन नुहे गोटे फास्ट इंटेंशन दीटा सोल को क्लोज करके आनी जो थे कौन होपर तो पुणी तो किसी हो मृत्युटा कहीं सोल दीटा क्लोज होता मृत्यु कहीं आसी पहुँचला सोल तो मृत्यु ना श्री अरविंद कहते लव एंड डेथ कंस्पेयर टुवर्ड्स वन ग्रेट एंड से बारंबार आपन को कहे से चेतना को जातु से कहले कौन प्रथम कहते दुईटा इंटेंशन गोटे फास्ट इंटेंशन दी जन को कौन कर पाखापाखि आनी सोल दीटा सोल को दीटा मनीष को कहते मनीष जब होता ये शरीर सत्तार मृत्यु अच्छी किस समय पर आसवि किंतु कहते सोल को जानवर कारण हूँ कौन जो आनी मृत्युर कारण हूँ कहते कौन लव एंड डेथ प्रेम और मृत्यु दी जन जाक मिसिक कन्स्पायर कौन करने टुवर्ड्स वन ग्रेट एंड कारण आप गोटे विराट जिनस आसिक पहुँच गोटे विराट संभावना अच्छी ता भितर गोटे नुआ इतिहास लिखा हम गोटे नुआ जुगर अयम आरंभ हम से श्री अरविंद कहते कौन हिज डेथ इज ए बिगिनिंग ऑफ ग्रेटर लाइफ गोटे महान जो मृत्यु बोलिक कौच सत्यवान चलीजे ये हूँ बिगिनिंग ऑफ ए ग्रेटर लाइफ गोटे महान जीवन ये हूँ मात्र अयम आरंभ डेथ इज द स्पिरिट्स अपॉर्चुनिटी मृत्यु हूँ आरंभ आत्मा एक चरम सूचक मुझे सावित्री को ये क्लोज कर दूसरी आम पाठ भितर को जावा प्रकृत में मत जहाँ लगुच आपण जो इंटेंशन नहीं आलोचना कर किसी लाइन जावा तो सारी तो पारानी केवल कई लाइन आम केवल पढ़ा जाऊँ मृत्यु कौन ये कौन आ भर चिंता करवा मु गोटे छोटिया एग्जांपल टे दूसरी आपड़ आम आगे को जावा दिने बुद्धदेव तांकर प्रिचिंग माने जो संध्या बेलिया क्लास नौ पढ़ाऊँ पाखे सब किसी लोक अच्छा पाखापाखि जो जनपद थिला से लोक आसी बसिक शुणुंट सी दसी धर्म दीक्षा दे चलते पढ़ाई चलती ए समय बुद्धदेव देखुं गोटे लोक आगपटे बसिक मैंने कौन घुमाऊँगी घुंगुड़ी मारुची लोक मैंने डिस्टर्ब होती जो मैंने सब शुणुले शिष्य मैंने बस डिस्टर्ब होती शुणी 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 से नहीं बुद्धदेव कौन कले डाकिले से उठिले पुणी किस समय पर से भाया माने प्रकृति नैव मुच्यते जदि मुच्यते शनि शनि जमा तो जाएनि तेणु एमती बारंबार डिस्टर्ब कला जमी भगवान से बुद्ध कहते ए उठी पड़ना तुम सुप्त ना जाग्रत से फटकरी जमी कर ना जो गालुआर बारबाटी चाष एमती शब्द सहित आप परिचित थे सी सब सागे सागे कहूँ ए जाग्रत मुझे कौन शोबी जमी कहला जमी टू माने कॉल ए स्पेड सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात अप्रियम सत्यम सत्य कह प्रिय कथा कह कि अप्रिय सत्य कथा कहना तेणु ये जो कहते पचारे तू शोचु कि भारी अपमान लगे ना ना मुझे शोनी मुझे कहीं शोबी मुझे मैंने गालुआर बारबाटी ना ना मुझे शोनी मुझे ठीक अच्छे तेणु यही कथा शुणी सारा पुणी किस समय क्लास है सी पुणी थे शोला घुंगुड़ी मारा लोक मैंने हसुँच डिस्टर्ब होती शुणी पार ना तेणु बुद्धदेव लास्ट को पचार तुम्हें मृत ना जीवित तुम्हें मृत ना जीवित सांगे सांगे शोई रही आखि बुझिक जो जागृत होता हाँ उठी पड़ती ये कहते से जागृत बोलिक गालु पेलुला जो लास्ट जो बुद्धदेव पचार तुम्हें मृत ना जीवित सांगे सांगे से कहते मो मृत सांगे सांगे कहते मुझे मृत
ସେତିବେଳେ କହିବା କଥା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ମୃତ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଏ ଦିଟା ବି ହଉଛି ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା। ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଥିବେ ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ। ଯୋଉଠି ଜାଗ୍ରତ ହେବା କମିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେଇଠି କଣ କରିବ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 8-10 ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ବଞ୍ଚିକିରି ମୃତ, ଜୀବିକିରି ବଞ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ, ଇନର ଡେଥ୍, ଆଉଟର ଡେଥ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗଲା ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। When somebody stops aspiring he begins to die। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ମରିଛନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। When somebody stops aspiring he begins to die। ଯୋଉ ଦିନ ଆସ୍ପୃହା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। Growth, saturation, decay, death। ତାକୁ କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ପୃହା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବାତ୍ ସବ ସଚୁରେସନ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଟିକେ ହବ ତଳକୁ ଯିବେ, ଶେଷକୁ ମରିଯିବେ। ତା ମା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ଟେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କଣ ମାନେ when somebody feels satisfied, କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା। ବରଂ ଅଜ୍ଞାନ ହବ ଭଲ, ଇଏ ଯୋଉ ଦି ପାଦେ ଯାଇକରି ଯୋଉ ମଝିରେ କେବଳ ଭାସୁଛୁ, ତେଣୁ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଆମକୁ ଜଣା ଯାଉଛି ବହୁତ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି when somebody feels satisfied ମାନେ ଆପଣ ଯେବେ କାମ କରିଲୁ ନା ହଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ନା ହଁ ଠିକ ଠାକ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନା ହଁ। ଯେତେବେଳେ ବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ବୋଲି, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କୋଉଠି ହଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ, ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ବୋଲିକିରି, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି କଣ ନା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ, ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ କରିବା ତାକୁ। ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟପିକ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଟପିକ୍ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏସେଇଷ୍ଟ। ପୃଥିବୀର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଏସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଟେନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର। ନମ୍ବର 2 ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନକୁ କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, men fear death as children fear going to the darkness। ଭଲ କରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ପାଠ ଯେ ସରିବ ତାହା ତ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ କେଇଟି ଲାଇନ୍ ପଢିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଶୁଣିକିରି କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜୀବନରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥିଓରି ହଉଛି ପଢିଦେଲେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇଜ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ ଓସନ୍ ଅଫ୍ ଥିଓରିଜ୍, ଆଡଭାଇସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଅନନ୍ତ ମହାସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଥିଓରି ଅଛି, ଆଡଭାଇସ୍ ଅଛି, ଗୁଡ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ସେ ହଉଛି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଟପିକ୍ ଆଜି ଛାଡେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ, men fear death as children fear going into the dark। ଗୋଟେ going in the dark, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପିଲାଟେ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏକୁଟିଆ ଚାଲୁଥିବ, ଡରିବ, ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟିଏ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟାଏ ବସିଥିବ, ତାକୁ କହିବେ ଜାନି ଅନ୍ଧାରେ ଗୋଟେ କଣ କାମ କରିଦେଇ ଆସିବ, କହିଲେ ନୋ ବାପାଲୋ ମାଲୋ ମୁଁ ଜମା ଯିବି ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ ସେଠୁ କହୁଛୁ କଣ, ହେ କି ପିଲାଟା ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ବା ଏଇଠି ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ବସିକିରି କୁହନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ଏଇଆ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ସନ ହଉଛି ଏଇଆ, ଏଇ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି। ସେଠୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ପିଲାଟା ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛୁ, ତାକୁ ହାତ ଟେକୁଛୁ, ତାକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ଧାରକୁ ତୁ ଡରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କରୁଛୁ, ଭୟ କରୁଛୁ କାହାକୁ ନା ମୃତ୍ୟୁକୁ। ପିଲାଟା ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିଲାଠାରୁ ଟିକେ ଚେତନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅନ୍ଧାର ଠାରୁ ସିନା ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟପି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ ୟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, men fear death as children fear going into the darkness। ଏ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନଙ୍କର। ସେକେଣ୍ଡରେ ସେକ୍ସପିୟରକୁ ଲେଖିଲେ। ସେକ୍ସପିୟର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ବୋଲିକରି ଲେଖନ୍ତି। ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ, cowards die many times before death। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଗେ ଖାଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। cowards die many times before death। ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି କାୱାର୍ଡ ମାନେ କାପୁରୁଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବେ, ତାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ,
व्यास वाक्य जदि करेंगे सी हम कौन जानते ना कुत्सित पुरुष का पुरुष कावर्ड्स डाए मेनी टाइम्स बिफोर डेथ मृत्यु आसवा पूर्व से मरवा माने अनेक थर मरी था थे नुहे तुम बिना जीवन नीति मरे स्मृति पर फेरी आस आउ थे अरे सी तो तारा गला घर संसार करके बाहर तार खुशी अच्छी तू तापाई कौन कह आज तक जितनी आशिक पुराने हुए कोई शराबी हुए कोई जुआड़ी हुए आज पर्यटन जिते आशिक सब पुराणा हो गले ना किए मद बोतल धरी बुलूँ तो किए जुआ खेलुं बसिक कि सी तार कौन कर बुलिक भग्न प्रेमिक संघ कर आराम बुलूँ किसी असुविधा ना ठीक से भाया आज पर्यंत कावर्स डाए मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ मृत्यु आसवा पूर्व अनेक थर सब मरी था किंतु जो मैंने होती भालियांट जो मैंने होती वीर से दे नेभर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस केवल से कौन करते थे मरती मृत्युर स्वाद को केवल थे चाखती आउ थे ही मरती से मृत्यु कथा चिंता करते से आप चिंता करुवे मुझे प्रकृत में कौ चेतना भर अच्छे मुझे श्रीअरविंद चेतना पाक जाऊनी माँ चेतना पाक जाऊनी शेक्सपियर लिखिते तापर जॉन डन बोलिक थे जहाँ कहते मेटाफिजिकल पोएट बोलिक कहते आपण मैंने जानी श्रीअरविंद बेटा जॉन डन कविता जब आप पढ़ी भेलाडिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग ओ डेथ विभिन्न प्रकार से लिखी कहते मेटाफिजिकल पोएट सी गोटे लाइन मुझे पढ़ाऊँ कौन कहते ओ डेथ बी नॉट प्राउड दाउ आर्ट ए स्पाई टू ए विकेट हे मृत्यु तोर अहंकार करार किसी दरकार ना कारण तू तो परिचय मुझ सीना देखी ते डरी जाऊँगी जगत सीना देखिक डरी जाऊँगी किंतु प्रकृति में जब ते एनालिसिस करा जाए जब विश्लेषण करा जाए ताले तू हूँ किए से स्पाई टू ए विकेट गोटे दुष्ट लोक ते गोटे विकेट पठे जमी गोटे लोक मर्डर करने गोटे लोक को पठे दूसरी गुंडा माने तार मास्टर माइंड बस से कौन कर चोरी करने किसी लोक रखीद सी जाकर बुलिक चोरी कर मनीष मरिया किसी लोक रखुच्च गैंगस्टर सब रही ये सब जो जिन रही ठीक से भाया सी जमी आप देखी जमी विष्णुई जमी आप देखी कि पन्नू कि जहाँ को निजर फिजर सब जो देखुते बड़ बड़ गुंडा सब आप देखी से जमी देखी सी लोक पठे मारी स्पाई ये सेमती मृत्यु हूँ तू हूँ गोटे कहार ना गोटे दुष्ट लोकर तू हूँ गोटे स्पाई गुप्तचर तार आउ टे आगू चले बट एंड रसेल एपर्यंत सृष्टि कौन होती विशिष्ट केमिस्ट बहुत फेमस ना जब आप शुणी मुझे जानी कमी कौन शुणी थे बर्ट्रांड रसेल कौन कर दिने गोटे प्रसिद्ध बंधु ना हूँ थॉमस हार्डी बर्ट्रांड रसेल हूँ जन केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री बहुत माने विज्ञ लोक बहुत बड़ साइंटिस्ट से भाई जन बेस्ट मैथमेटिशियन थे सी हूँ थॉमस हार्डी बर्ट्रांड रसेल दिने थॉमस हार्डी को गोटे चिठी लिखुं कौन तुम भाई बंधु 5 मिनिट पर तुम मृत्यु होदी मुझे जानी मु दुख करी कारण तुम्हें मोर बंधु चिंता कर देखो कौन लिखुं रसेल लिखुं हाड़ी को लिखुं चिठी तुम्हें जदि 5 मिनिट पर मरीज मु दुख करी कारण तुम्हें मोर बंधु किंतु खुशी है दुख ठार अधिक खुशी है कारण मृत्युर रहस्य को मु उद्घाटन करी आई हैव डिटेक्टेड द मिस्टेरी ऑफ डेथ मृत्युर रहस्य को उद्घाटन करी से अधिक खुशी है तुम मृत्यु जिते दुख होता ताठू अधिक खुशी है आउ टे आगू आम जा बर्तमान आसी पहुंचला मृत्युर रहस्य कौन मिस्ट्री ऑफ डेथ मिस्ट्री ऑफ डेथ मिस्ट्री ऑफ लाइफ बोलिक आप पढ़ती तो गोटे जिनस आपने जानवे चिंता करेंगे कौन हो मृत्यु जीवन शेष नुहे कि जीवन आपणकर आरंभ नुहे कारण आ पूर्व आप अनेक थर जन्म नहीं अनेक थर मरी ये हूँ गोटे थर जन्म नहीं ये जन्मर शेष में कौन हम ना मृत्यु आसी पहुंच डेथ द एंड ऑफ ऑल ह्यूमन रोड शेष किंतु आपंकर यात्रार शेष नुहे नॉट द इट इज ए पैसेज नॉट द गोल ऑफ आवर वर्क पैसेज जहाँ मध्य देखिए आप पास करेंगे नॉट द गोल ऑफ आवर वर्क तेणु मु प्रथम आपन को आरंभ करुच्ची मृत्यु देखिक मुझे केतोटी लाइन कहूँ श्रीअरविंद कौन कहते एक्जाक्टली आप देखा तापर आम देखा मृत्युर रहस्य आम डरुचु कौन जी टाइम परमिट कर देखा श्रीअरविंद कहते जो मृत्यु देखिक कौच किए मरीगला ना मनीषटा मरीगला मु आज अच्छी विभिन्न प्रकार मृत्यु आलोचना करी माने आज मु कहूना बंचिक भी मरीचंती मरिक भी बंची अमर भी होती चिर अमरत्व भी विभिन्न प्रकार मृत्यु को भय करी मृत्यु उपर विजय लाभ करी इच्छा मृत्यु ग्रहण करी विभिन्न प्रकार संज्ञा आपण मैंने देखी मु केवल आपको श्रीअरविंद कौन कहते मुझे 2-4 लाइन कहूँ श्रीअरविंद कहते डेथ इज नॉट ऑफ दाई सेल्फ बट ऑफ आवर बॉडी किए मरे पंचभूत केवल शरीरटा मरी जाए केवल शरीरटा नष्ट हो जाए ना आउ सब आउ किसी मरे ना
आत्मा ये जो भाइटाल आ मेंटा माइंड भाइटाल आ माइंड ये जो दीटा जिनस जाए सी कौन कले टेकन द न्यू अल्टर टू टेक न्यू सिग्निफिकेंस नुआ हेकरी पजे हेकरी चिकन चकन हेकरी आउ थरे पुनर्जन्म आसिक पहुंचे से मरती ना आउ कौन हम स्पिरिट टू द स्पिरिट वाज द सेम आपन भीतर चारिटा सत्ता अछि प्रथम होची बॉडी आ गोटा माइंड आ गोटा होची भाइटाल याकू जानिछन आ गोटा होची चैत्य सत्ता ईश्वर जहा कहउछन तेणु बर्तमान कौन होची ना मरीगला गोटे लोकर बॉडीटा मरी जाऊँगी शरीरटा ध्वंस हो जाऊँगी ठीक अच्छे पंचभूतर मिलीन हो जाऊँगी पोड़ी दौरान पोती दौरान कफिन रखी दौरान मम्मी फमी स्टोरी आप शुणी जहा हो तेणु ये अवस्था भितर जो पिरामिड मिश्र पिरामिड सब या बड़ बड़ पत्थर आसी केमी कौन आसिक पहुँचला गत काली गोटे कौटी क्लास नौ कहूल बुझे एडे बड़ बड़ पत्थर कुआड़ू आसी केमी कौन आसी एते उच्चक केमी उठाला से तो इलेक्ट्रिक माने ये नथिला आपनकर लिफ्ट नथिला उठेवा पई केमी कौन आसिक पहुँचला गोटे 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 स्टोरी थिला ताकू देली ये करथिली जा हो बर्तमान आम पाखे आसिक पहुँचे श्री अरविंद आमको बुझाऊँगी डेथ इज नॉट ऑफ दाई सेल्फ वाला चिंता करने दरकार होची कौन सेल्फ माने होची आत्मा दाई सेल्फ माने तुम कौच दाई सेल्फ माने मुझे निजे बुझुचे सेटा होची मोर आत्मा आत्मार कोठी मृत्यु नाही तुमर कोठी मृत्यु हुए ना मृत्युटा कहार हुए ऑफ दाई बॉडी केवल शरीरटार मृत्यु हुए तेणु शरीरटा मृत्यु हम अन्य किसी हम ना बसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि जमी पुराणा वस्त्रटा फपाड़ी देकर आप नुआ पिंधुंट ठीक से भाया ये पुराणा शरीरटा फपाड़ी देकर नुआ शरीर गोटे ग्रहण करुँच दैट इज रिक्वायर्ड कहीं जो मृत्युटार आवश्यकता कहीं हुए बोलिक कहते आपण मैंने जानते जितेबाला चेतना अनेक ऊर्ध्व को चली जाए शरीर ता सहित ताल देकर चली पारे ना जहाँ को इंग्राजी शब्दटा कहते सैंक्रोनाइज जदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ जब पढ़ी थे भर जानते सिंक्रोनाइजेशन बोलिक कहती एक्सपेरिमेंट करेंगे ऊपर वोल्टेज तलर वोल्टेज दीटा जाक सिंक्रोनाइज कर चलेबे तेणु ये कहते से भाया चेतनाटा जितेबाला अनेक ऊर्ध्व को चली जा सारा शरीर जितेबाला चेतना सहित समताल देकर जापरूनी से चेतनाटा शरीर को छाड़ी देकर चली एक नुआ शरीर ग्रहण कर आत्मा आउ गोटे नुआ जन्म आरंभ हम बासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि से दुख करिया दरकार ना दुख करिया दरकार ना पोशाक पुराणा छिंडा पोशाकटा पिंधिक घरे बसी आप जदि आपको किए कहे फपाड़ी दिए गोटे नुआ पोशाक पिंधिक आसिक संबलपुर गोटे शाढ़ी दिखाई पाट दिखाई पिंधि खुशी हे ना ना कोट पिंधिक आसतु खुशी हे ना ना एठी आपको पिंधिक खुशी होती कि से मरीगला बेलू दुख कहीं कर कारण आप भावुं गोटे आपर किसी ना ये हूँ चेतनार एक सीमित अवस्था सेकेंड लाइन तापर कहते व्हेदर आई लिव और डाई आई एम ऑलवेज गोटे इक्विवेलेंट लाइन जदि आप इंग्राजी साहित्य स्टूडेंट होते से डचेस ऑफ माल्पी जॉन वेस्टर ताको लिखिते गोटे सुंदर लाइन थिला सुंदर लाइन टे अच्छे सारी तो पारि 10 मिनट अच्छी तेणु आपको माने धीरे धीरे जाए बहुत किसी आरंभ कर सारी पारे 100 एपिसोड गला 148 एपिसोड आगुरी कर 100 एपिसोड गले भी सर ना तेणु बर 2-4 लाइन भल कर बुझातु जॉन वेस्टर कौन करते से लिखी गोटे नाटकटाए लिखी ना हूँ द डचेस ऑफ माल्फी से डचेस ऑफ माल्फी गोटे झीटाए सी कौन कला ना लुचिकी गोटे तार गोटे संभ्रांत बर गोटे जन को भल पाईगला कि तार भाई दीटा जो थे से दीटा होती माकियाभेलियन भिलियन पूरा से मैंने कौन कले ना खोजिले या मारिदेवाई से डचेस जानिला जे ता पिला को मरीज ता स्वामी भी मरीज और सी भाई मैंने मारिदेवे मैंने तेणु गुंडा लगे मारिदेवे तेणु से कौन कर गोटे फेमस लाइन कहला इंग्राजी वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंटरेस्टिंग लाइन व्हेदर आई लिव और डाई आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल शुणु व्हेदर आई लिव और डाई मु बंचे बा मरे आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल तथापि मु मरीगला डचेस होकर मरबी साम्राज्ञी होकर मरबी तथापि मरबी तेणु मुझे मृत्यु को भय करूनी श्री अरविंद एठी गोटे भर सुंदर लाइन टे कहते व्हेदर आई लिव और डाई आई एम ऑलवेज शुणु रोमांटिक तो हेबे रोमांटिक हेबे माने कौन को झील को जाकर कमेंट मारिक थापड़ा खाइबे ना जेल को जी स्पिरिट सहित रोमांस करेंगे दैट इज स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिट सहित रोमांस करेंगे दैट इज रोमांटिसिज्म अब से स्पिरिट सहित रोमांस न करे तो प्रमोशन हम ना आपन तो कभी हो ना तेणु ता सहित रोमांस करा पड़ो से स्तर को तो जावाक पड़ो आपड़ कहे मुझे जापारूनी अरे जावाक तो एकमात्र उपाय आपन तो अल्टरनेटिव किसी ना अल्टरनेटिव आप पढ़ु पृथ्वी सारा लोक जिनस अच्छे जिते अच्छे सब बही पढ़ु माँ श्री अरविंद जिते लिखिं सब पढ़ु किंतु एंड ऑफ द डे गोटे जिनस हूँ जदि आप हवाई चाहते ताहा तो आपण हाथ में माँ श्री अरविंद बढ़े देकी से बहु समस्या को समाधान करके जाइए से हूँ सावित्री बही
ତାକୁ ତ ତାରି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଡିବ। ୟାକୁ ପଢନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ କଣ କହିଲେ, whether I live or die I am always, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛନ୍ତି, who would care to wear a coat for 100 years, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ପୋଷାକଟାକୁ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବ, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, who would care to wear a dress, the one coat for 100 years, ଗୋଟାଏ କୋଟକୁ ଗୋଟାଏ ପୋଷାକକୁ 100 ବର୍ଷ ଧରିକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହିଁବ। or କହୁଛନ୍ତି be confined to one narrow and changeless lodging, ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାରୋ ଆଉ ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଘର, ତାର ଭିତରେ ନ୍ୟାରୋ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଲଜିଂ, ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତା ଭିତରେ କିଏ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଲଙ୍ଗ ଇଟର୍ନିଟି। କେବେ କେହି ଚାହିଁବେନି ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଭିତରେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅବାହମାନ କାଳରୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଚାଲିଛି। ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଚର ପୁଟ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନ ଆଗରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୃତ୍ୟୁ କଣ କରିଛି, ନେଚର ପୁଟ୍ସ, ପ୍ରକୃତି ନେଇକି ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଜୀବନକୁ ପଚାରି ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ହର ରିମାଇଣ୍ଡର ଇଜ ଟୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟସେଲ୍ଫ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ସମାଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମିଳିନାହିଁ କି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଏ ମୃତ୍ୟୁଟା କଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ମୃତ୍ୟୁଟା କଣ, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ସରିଗଲା, କାରଣ ଏବେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ଯାକ ମୋର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଇଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଏ ଘରଟା ମୋର, ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମୁଁ କରିଥିଲି, କେହି ପଚାରିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରଂ ଥାନା ବାଲାଙ୍କୁ ବହେ ଖଣ୍ଡ ବାଡେଇକି କୁଟିବେ, ନହେଲେ ଥାନା ବାଲାକୁ ଡାକିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଏଇଆ, ଅଲ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଓପନିଂ ଅନ୍ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ୱାଇଡେଷ୍ଟ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଓପନିଂ, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ୟାସେଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଥ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଓପନିଂ, ଖୋଲି ଦଉଛି, କୁଆଡକୁ ଖୋଲି ଦଉଛି ଅନ୍ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଏକ ଭୀଷଣ ବିଶାଳ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଆଡକୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଓପନିଂ ମାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରଟା ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ପଢିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର କହିଲେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ କଣ, ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାଟରପିଲରଟା ବଟରଫ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ଯିବ ତା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ପୋକଟାର ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗି ଯାଉଛି, ପର ଲାଗି ଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ହେଇକିରି ଉଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ଝରି ପୋକ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ତା ବି ନୁହେଁ, ସିଏ ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡେଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ ବିକମ୍ ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ କହିଥିଲେ ଡେଥ୍, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ସମୟ କ୍ରମେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ମୃତ୍ୟୁଟା ରୂପାନ୍ତରିତ କଣ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କେବେ ତ ମରିତ ଯିବି ସରିତ ଯିବ, ଆଉ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ମରିଯିବି ତ ସରିଗଲା, ଆଉ କଣ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମରିଯିବା ସରିଯିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଶେଫାଳୀର ଶେଷ ବାସ୍ନା ନୁହେଁ କେଉଁ କାଳରେ, ମରିବାକୁ ଫୁଟି ନାହିଁ ଉଚ୍ଚତରୁ ଡାଳରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶେଫାଳୀ ଫୁଲ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କାକର ପଡ଼ିଲେ ଖସି ପଡୁଛି, କେଉଁ ଦେବତାର କ୍ଷଣିକ ଆଶିଷ ଶୁଭ୍ର ପାକୁଡା ପରି, ସୁନ୍ଦର ଏହି ଶରତ ସକାଳେ ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲା ଝରି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ହାତ କମ୍ପି ଉଠୁଥିବ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଥିବେ, କେବଳ ସେଇ ଭର୍ସନ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଶେଫାଳୀ ଫୁଲ କହୁଛି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତରୁ ଡାଳରେ, ମୁଁ ଝରିବା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ମୋର ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଅଲଗା, ମୁଁ ହଉଛି କଣ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତେ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ କଣଟା ହବ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ କଣ ହବ? ସମ୍ଭାଳିବାଟା ଯେମିତି ପ୍ରଜାପତି ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି କଣ ହବ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ନା ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ହବ, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏଇଠି ବି ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅନ୍ତତଃ ଏଠାରୁ କରୋନା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବସିକରି ଦିନ ରାତି 4ରୁ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡଟା ଖଟାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଟା ସେଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ କଣ କହିଲେ ନା, ମୃତ୍ୟୁଟା ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି କଣ ହେଇଯିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅମର 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 ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ କହିବି। ଦିନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆଉ ଆନନ୍ଦ 2 ଜଣ ଯାକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନ୍ ଟୁର, ସେ ତ ବୁଲୁଥିଲେ, ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ବାଟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ
ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରାଜକୁମାର ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାଟା ଭାରି ସହଜ। ହଁ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଲୋକ କାହିଁକି ମୋକ୍ଷ ପାଉନି? ମୋକ୍ଷ କାହିଁକି ହଉନି, କାହିଁକି ପିଲା ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଠୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କିଛି କହିଲେ ନା, ହସିଦେଲେ, ହସି ଦେଇକି ଚାଲିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ମତେ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉନା? କହିଲେ ଚାଲ, ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ଥିଲେ ଉତ୍ତରଟା ତ ଥାଏ, ଚାଲ। ଗଲେ, ଦିନ ବହୁତ ବାକି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜନପଦ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଚଟାଣଟିଏ ହେଇଛି, ଗଛଟିଏ ଅଛି, ତାପରେ ତଳେ ବସିଗଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଲାଗିଗଲେ, ଆନନ୍ଦ ପଚାରିଗଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତିକିବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫେଭର କାମ କରିବୁ ନା କଣ? ନା ରାତି ତ ହବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାକି ଅଛି, ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବା ନା। ହଁ ତୁ ଯାଉନୁ, ଏ ଜନପଦଟା ପାଖରେ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଟିକେ ଯାଉନୁ ବୁଲି ଆସିବୁ। ସେଠୁ କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କହିଲା ତୁ ଯା, ଆସିକିରି ପଚାରିବୁ, ତୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମିଳିଯିବ, ତୋ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା। ସିଏ ସବୁ କଲେ, ଭିକ୍ଷା ତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ନା କଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଭିକ୍ଷା କରିବୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ତମେ ଜୀବନ କଣ ଚାହୁଁଛ, ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଆସିବୁ। କହିଲା ହଉ, ଗଲା, ଚାଲିଗଲା। ଚାଲି ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ହେଲା, ସେଠୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଫେରିଲେ, ମାନେ ସିଂହ ବିକ୍ରମରେ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିରି ଫେରିଲେ। ଯେମିତି ଫେରିଲେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିରେ କଣ ହେଲା? ନା ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆସିଲି। ଆରେ ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖେଇଛୁ? ନା ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ପଚାରୁଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସେ କଣ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତା ମାନେ କଣ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଚାରୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି? ଖାଲି କୋଦଡ଼ା କୋଡ଼େ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ ମୁଁ ସେୟା କରୁଛି ନା ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି? ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିରି କାହିଁକି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛୁ? ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ। କିଏ କହିଲା ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ସମ୍ପଦ ଦରକାର, ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦରକାର, ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଦରକାର, ମାନେ ପଇସା ଦରକାର, ପାୱାର ଦରକାର, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ ମୋର ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ବୋଲି। କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ, ଏଥର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱିଲିଂନେସ୍ ଦରକାର, ସଂକଳ୍ପ ଥିବା ଦରକାର। ସେଇ ସଂକଳ୍ପଟା ଯଦି ଥିବ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ବାଟ ଖୋଲିବ। ଇଏ ତ ମୂଳରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗେଟ୍ ତ ଖୋଲିବ କିଏ? ସେ ତେଣୁ ସେ ଗେଟ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି, କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ବାଟ ଦେଖେଇଲେ ବି କଣ ହଉଛି, ଜାତି କଲ୍ୟାଣ ମାଗି ବୋଳିକି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅମରତ୍ୱ କଣ? ଗୋଟାଏ ଲୋକ 100 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲା, 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, କଣ ଅମରତ୍ୱ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅମରତ୍ୱ କଣ? ନା ଡେଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ୍ ବିକମ୍ ଲାଇଫ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମର୍ଟାଲିଟି। ଗହନ କଥା ବାବା, ଗହନ କଥା। ୟାକୁ ହୃଦୟ ଖୋଲିକରି ବସିଲେ ଯାଇକରି ହବ, ମନ ଖୋଲିକରି ବସିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟକୁ ଯଦି ଖୋଲିଦେବେ ଇଏ ବୁଝିବ ଏ ଜିନିଷ କଣ। ଡେଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ୍, ମୃତ୍ୟୁଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ହେଲା ପରେ କଣ ହବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକମ୍ସ ଲାଇଫ୍, ସେଇ ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ହଉଛୁ ସିଏ ନୁହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲାଇଫ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମର୍ଟାଲିଟି। ସେଇ ହଉଛି ଅମରତ୍ୱ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି, କୁଆଡେ ମୁଁ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରିଲାଣି, ମୁଁ ତଥାପି 2-4 ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ଲେଖା ଜଏନ୍ କରିଛି। ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରଳ ଲେଖା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତ ସରଳ ଲେଖା ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର, ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ସେପଟେ ବିନ୍ଦୁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜୀବନ, ସେପଟେ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରେ ସେଇ ହଉଛି କଣ ନା ଜୀବନ ରେଖା। ଏପଟରେ ଜନ୍ମ, ସେପଟରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଉ ସରଳ ରେଖା ଜଏନ୍ କରେ ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ସେଇ ହଉଛି ଜୀବନ ରେଖା। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ କଣ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ନମୟ କୋଷର ପାରସ୍ପରିକ ସତତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ଜୀବନ। ସତତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ଜୀବନ। ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ଅନ୍ନମୟ କୋଷର ପାରସ୍ପରିକ ସତତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ହଉଛି ଜୀବନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟତୀତ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ବିଶାଳ ଅଂଶ ଅଜଣା ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଏଟାକୁ ଦେଖିଛୁ, ଜନ୍ମ ହେଲାଟା ମନେ ରଖିଛୁ, କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଡେଟ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉଦିନ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଆ ତ କହୁଛି, ଆଉ କଣ ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଠଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଠଚକ୍ର। ଆଜିକାଲି ତ ପାଠଚକ୍ର କାହିଁ ଅଛି କାହିଁ ମତେ କାହିଁ ଜଣାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି କଣ, କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହଉଥିବ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଳନ ହଉଥିବ, କାହାର ଏକାଦଶ ପାଳନ ହଉଥିବ, କାହାର ବର୍ଷିକିଆ ପାଳନ ହଉଥିବ, କାହାର ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳନ ହଉଥିବ। ଏଇଗୁଡାକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଳନ ହଉଛି, ସେଇ ହଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ସେଇଆକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ କଣ, ଘର ପାଖ ଲୋକ ତ 100-200 ଖାଇବେ, ବରଂ ପାଠଚକ୍ର ଲୋକ 10-20 ଜଣ ଆସିକି ଖାଇଦେଇକି ପଳା।
ତେଣୁ ଏଇଆ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ବୁଝିଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଛାଡିକରି ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ଏକ ବିଶାଳ ଅଂଶ ଅଛି, ଅଜଣା ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ। ବିଶାଳ 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 ବିରାଟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ସେଟା ଆମକୁ ସରଳ ଲେଖା ଭଳିଆ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୃତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଟାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ଲେଖା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସରଳ ଲେଖା ନୁହେଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଅଜଣା ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିର କୌଶଳ ହିଁ ଯୋଗ। ଏଥିରୁ ଜୀବନ ମରଣର ଆରି ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଜଣା ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଦେଖା ବି ଯାଉନୁ, ଦେଖିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଜଣାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜୀବନର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଯିଏ ମୁକ୍ତି ଦବ ସେଇ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଗ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କହୁଛି, ସରିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ। ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଜନିତ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। सर्कुलेशन होची हार्ट रु सब जाक कौन होची, भेन अच्छी, आर्टेरी अच्छी, आप जूलोजी पढ़ी थे, मेडिकल पढ़ी थे, आप जानिथे। तेणु कौन हो प्रति मुहूर्त जाऊँगी माने ट्रांसफरेन्स चली। तेणु ये जदि बंद हो गला, मस्तिष्कर कोषाणु गुड़िकर रक्त संचालन जो पूरा पूरी बंद हो कौन हम, डाक्तर डिक्लेयर करदेव ही इज नो मोर, सरीगला काम, डेथ। तापर कहते पुनर्बार कहते मस्तिष्कर क्रिया जो बंद हो जाए, शरीर कौन कर पचिवा आरंभ कर, जी भी आसू जहाँ को भी रखी था, जी को देखी था बरमंडल देह बही देवता होइले मोर, जो कौन कर कले ना चली कि सुंदर देखा चेहरा कि सुंदर होते सुंदर शरीर के सुंदर सुंदर के जिन चिंता कर सजेवाई के क्रीम लगौन कौन कर पचिक गंध हो सरीज से कौन हो कहीं भल पाऊन या के सुंदर कर सजे सरीज जिते मस्तिष्कर क्रिया बंद हो जाए, माने ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गला एवं शरीर कौन कर धीरे धीरे पचिवा आरंभ कर, जहाँ कि आप कौन करती कहती दिस इज डेथ। तार परवर्ती अवस्था कहते शरीर मूल उत्स अंतरात्मार अनुपस्थित हवा कौन करे ना शरीर प्रक्रिया बंद हो जाए, से अवस्था ही मृत्यु। कारण मन प्राण शरीर को लेकर शरीर कौन कर आत्मा नहीं आसूँ, जहाँ को लेकर आप पूर्ण मनीष चलरा जीवंत सजीव आप जहाँ कहतु जितेबले जेहेतु मन प्राण शरीर किसी न थाए, चैत सत्ता सोल ताकू कौन कर बांधिक रखी, बांधिक रखी बोली आम जीवंत सजाग सजीव सचेतन एमती रहीचु। जितेबले सी कौन कर लुज करदेव छाड़ी देकर चलीज से कौन हम ना आपण मैंने जानवे इट इज नो मोर आम ना, तेणु कौन है से अवस्था होगा से कौन है ना से अवस्था हूँ मृत्यु। तापर कहते वृद्धि पाउथिबा शक्ति सह व्यक्ति महाकण शून्य को प्रक्षेपित होता है। तेणु जो शक्ति सहित कहीं प्रक्षेपित हुए कौन हो कहते मार्ट को बुझाऊँ स्थूल देह को गठन कर कोषाणु गुड़िकर जिते डिसेंट्रालाइजेशन हो छिन्छत्र हो से मृत्यु। मो शरीर टाक धरिकी रखी, किए धरिकी रखी ना आत्मा शरीर मन प्राण को आत्मा धरी रखी, जिते सेंट्रालाइज करके रखी, सेंट्रालाइज माने केन्द्रीकरण करके रखी, सी हूँ धरिकी रखी, डिसेंट्रालाइज करवा माने छाड़ीदेव से कौन कह सेंट्रालाइज गोटे हूँ सब पावर को जड़े निज हाथ रखी सेंट्रालाइजेशन कहुए। डिसेंट्रालाइजेशन कहते जो सब जाक पावर आप कौन करेंगे किसी लोक को देदेवे, जन को मैनेजर को देदेवे सी काम करने, प्रोडक्शन वाला को देदेवे सी ता काम बुझे, फाइनान्स वाला को देदेवे सी ता काम कर डिसेंट्रालाइज करेंगे। सब जाक जो आप कम करेंगे से कहते सेंट्रालाइजेशन करेंगे। सेंट्रालाइज कर सोलटा रखी से पर्यटन कौन करते हैं जाग्रत हवा जीवंत हो सब जाक सर्कुलेशन ठीक थी, से हूँ जाग्रत हवा जीवंत अवस्था। जितेबले से जो स्थूल देह को ग्रहण कर जो कोषाणु गुड़िक जो डिसेंट्रालाइजेशन आसीज से कौन हम विघटन से हम छिन्छत्र हो गला, जी सब मिसिक रही है एणे तेणे पड़ी थिंग्स फॉल अपार्ट एणे तेणे पड़ी जबार अवस्था हूँ कौन ना से हूँ मृत्यु। आवाक आवश्यकता ना, समय आपंकर कबाट ठक ठक करवा आरंभ कला, किंतु गोटे जिनस आसी पहुँचे कहते कौन मृत्यु को भय करवा दरकार ना। अगर विभिन्न जगह 12टी कारण अनेक समय में आलोचना करके देखा आरंभ कहते मृत्यु को भय करवा दरकार ना। डेथ इज द स्पिरिट्स अपॉर्चुनिटी, पासपोर्ट टुवर्ड्स इमोर्टालिटी, इमोर्टाल बाय रिन्यूड मोर्टालिटी। तापर कहते कौन करेंगे इमोर्टालिटी अस्योर्ड इटसेल्फ बाय डेथ,
तार परवर्ती अवस्था कहते मृत्यु को मध्य विजय करी हबो अनेक लोक विजय करछन आपण भी चाहिए मृत्यु को विजय करी परिबे तेणु तार विभिन्न प्रकार कारण अछि मृत्यु ऊपर विजय लाभ करबा केमिति श्री अरविंद अनेक रीजन दैछन्ति अनेक क्लू दैछन्ति एई सब एई भलिया बाटरे एई भलिया आयुध यूज करी आपण कोन करिवे ना मृत्यु ऊपर ता कोन करिवे ना विजय लाभ करिवे ताकू मध्य श्री अरविंद अनेक प्रकार ताकू बुझेइछन्ति ताकू ने किंतु गोटिए जिंस आपण को कहूची श्री अरविंद जहा लिखुचन्ति दाय नेचर शैल बी द इंजिन ऑफ माय हिज वर्क्स दाय नेचर जो प्रकृति बोली कहउछन इंजिन ऑफ हिज वर्क्स गाड़ीटार जमिति इंजिन हुए सेमिति से कोन इंजिन हे जिवो दाय वॉइस शैल हाउस द माइटीनेस ऑफ हिज वर्ड आपण बर्तने जहा कहउछन ये होछन आपणक स्वर आपणक भाषा ताको कहउछन किंतु आपणक भाषा रे प्रतिफलित हब कि स्वर रे प्रतिफलित हब भगवान को भाषा माइटीनेस ऑफ हिज वर्ड खाली नुहे होउछि तो बेले बेले किंतु माइटीनेस ऑफ हिज वर्ड हवा आरंभ करिवो जदि ये दीटा कंडीशन सैटिस्फाई हे जिवो ताहले कोन हबो आपणकर ये जो सीमित शरीर जो सीमितता छोटिया कळेबर अछि से कोन करिवो ना बड़ विशाल हे जिवो दाउ शाल्ट हार्बर माय थॉट्स एंड कॉन्कर डेथ ये जो छोटिया शरीर आपण कहउछन 80 किलो 100 किलो क्विंटल 50 किलो 60 किलो जो कहउछन्ती कि 5 फुटिया 6 फुटिया जो शरीर बोली करे कहउछन्ती से कोन करिवो ना हार्बर माय फोर्स जेमिति हार्बर माने गोटे जहाज आसिकरी कोठी रहे पोखरी रे रही परिबनी नई रे रही परिबना केवल समुद्र रे रहइबो से विशालता भितर सेही बडा कहउछन्ती ये जो शक्ति तो मु तुमको देई जे से शक्ति तुम भितर अछि किंतु हार्बर तमे विशाल समुद्र रही जो ता भितर मो शक्तिटा गोटे हार्बर हेकरी आसिकरी रहिबो सेति बेले हार्बर माय फोर्स ताको धरिबो एवं जदि हार्बर हेकरी मो शक्तिटा को जदि धरिबो विशाल विस्तृत शक्ति जदि तुम भितर रहिबो सेतले कोन करिवो ना आलुओ पाकु सूर्यंग पाकु जेमति अंधार आसे ना सेही बडा कोन करिवो तुम पाकु मृत्यु आसीबो ना तुमे कोन करिवो अल्टीमेटली कोन करिवो यू विल कॉन्कर डेथ मृत्यु ऊपर तुमे कोन करिवो ना विजय लाभ करिवो अंततः आज समयर आह्वान हमको वार्ता को विराम दबा व्यतीत आम पाखे अन्य किसी उपाय ना इट इज ए नेवर एंडिंग स्टोरी जाओ अंतत एतिक जिनस आम मन रखा हिज डेथ इज ए बिगिनिंग ऑफ द ग्रेटर लाइफ जो मृत्यु गोटे नुआ जीवन पाई ये होची अयमारंभ डेथ इज द स्पिरिट्स अपॉर्चुनिटी आत्मा पाई चरम सुजोग कारण जो आसिक पहुंची एक्सपीरियंस नब प्रोग्रेस कर डेभलप कर ये जन्म जो सब जाक एक्सपीरियंस नहीं गला तेणु ये कौन कर गोटे शॉर्ट ब्रेक जमी आप एठू जाऊँच अमेरिका को तेणु अमेरिका ठंडा हो स्विट्जरलैंड ठंडा हो गरम पोशाक पिंधुन से पलि आसला हूँ जमी आप पोशाक दौरान गोटे घर को जाऊँच से फेरी आसुँच तेणु आपड़ जब कहते घर टाक बदल देवाटा कौन कहते मृत्यु हम छोट पिलाटा 6 मासर छोट पिलाटा जो बड़ हो जाऊँच आम भाया हो जाऊँगी आम तो छोट पिला से 6 वर्षर पिलाटा मरीगला आमर पुणी आउ गोटा कौन जन्म है ये सब कारण आम मृत्यु को जानी ना बोलिक आम पाखे ये सब अंधविश्वास आसिक पहुंची भय आसी सीमितता आसी क्षुद्रता आसी कि थे जदि आप मृत्यु को बुझीजे ताहले जानवे डेथ इज ए डेथ पासपोर्ट इनटू इमोर्टालिटी थे जदि मृत्यु को बुझीजे तापर आउ डरवे ना भय करेंगे ना चेतना विस्फारित हो एक नूतन चेतन एक नूतन एडभेंचर सहित आपड़ जहाँ जी जो अमरत्व जाऊँच दिव्य जीवन जाऊँच ता आड़ को आपण मैंने परिचालित हे। वंदे मातरम। समस्त प्रणाम। धन्यवाद।